अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ऐसा खैरियत से हूँ। आज इंशाल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने जा रहे हैं, RH नेटवर्क चैनल का नाम है। इस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। बहुत बेहतरीन वीडियो है ये। अभी हाल ही की नई नई वीडियो है ये। इज़राइल और फ़िलिस्तीन जंग के बारे में तो हम सब जानते हैं। काफ़ी टाइम से ये जंग चल रही है और तमाम बेगुनाह इसमें जान अपनी गंवा चुके हैं। फ़िलिस्तीन पूरा एक जो शहर था मलबे का ढेर बन गया, यानी गज़ा। बहुत जुल्म हुआ वहाँ पर, तमाम लोग शहीद हो चुके हैं। सबके लिए दुआ ज़रूर करें और वहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं, इसके लिए भी दुआ करें और पूरे उम्मत के लिए भी ज़रूर दुआ करें। तो गाज़ा में कुछ ऐसी चीज़ मिली है जिस पर कुछ लिखा है, समझ में नहीं आ रहा सही से भी क्या लिखा है। वीडियो बहुत वायरल है वो, कि लोगों का दावा है कि इंडिया का है या क्या है मालूम नहीं। तो आइए समझते हैं कि आखिर वो है क्या चीज़ और ऐसी क्या चीज़ मिली है गाज़ा में जो इंडिया के पे इशारा कर रही है कि कुछ है या नहीं है, क्या है मालूम नहीं। चलिए वीडियो के ज़रिए से हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं क्या है वो सच्चाई। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं। दोस्तों, पिछले 2-3 दिन से हर तरफ सोशल मीडिया के ऊपर गाज़ा से आने वाला एक वीडियो या फिर उसी वीडियो की ही कुछ तस्वीरें बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही हैं। ऐसा वीडियो या फिर ऐसी तस्वीरें कि जिन्होंने पूरी की पूरी मुस्लिम दुनिया में हंगामा मचा कर रख दिया है। मुस्लिम दुनिया में तो जो हंगामा, जो गदर है वो तो है ही, मगर उससे भी ज़्यादा हैरानगी इंडिया के अंदर देखी जा रही है। हाँ दोस्तों, गाज़ा से आने वाले विजुअल्स की वजह से इंडिया के अंदर हैरानगी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर इन तस्वीरों को या फिर इससे जुड़े हुए जो अलग अलग मीडिया अकाउंट्स की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, उन सारी चीज़ों को सच मान लिया जाए या वो सारी चीज़ें सच्ची साबित हो जाएं, तो यकीनी तौर पर इंडिया से जुड़ी हुई एक ऐसी चीज़ सामने आएगी कि जिसको ना तो किसी ने एक्सपेक्ट किया था, बल्कि कभी किसी के ये चीज़ दिमाग में भी नहीं आई थी। डायरेक्ट मुद्दे पर आएँ तो सबसे पहले तो आप लोग ज़रा इन फ़ोटोज़ और वीडियोस पर नज़र डालिए जो पिछले कुछ दिनों से लगातार दुनिया भर के अलग अलग मीडिया अकाउंट के ज़रिए से और स्पेशली प्रो पैलेस्टाइन मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए से शेयर किए जा रहे हैं। फ़िलिस्तीन का कुद्स न्यूज़ नेटवर्क नाम का जो हैंडल है, जो फ़िलिस्तीन की सारी खबरों को डीपली कवर करता है, उसकी तरफ से भी ये वीडियो अपलोड की गई थी जिसमें साफ तौर पर इंडिया के ऊपर एक बड़ा इल्ज़ाम और इंडिया को लेकर एक बड़ा दावा किया गया था। दावा ये किया गया कि अभी कुछ दिन पहले ही कि जब इजरायली वॉरप्लेन्स ने गाज़ा के अंदर एक UN कैंप के ऊपर अटैक किया था, तो उसके जो मिसाइल्स यहाँ पर आकर गिरे थे, उसी मिसाइल्स का ये टूटा हुआ एक टुकड़ा है जिस पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। मतलब अब इंडिया भी खुफिया तौर पर या तो इजराइल को हथियार सप्लाई कर रहा है या फिर उसको कुछ ऐसे पार्ट्स और पुर्जे वगैरह दे रहा है कि जो इजराइल की इस कत्लेआम में मदद कर रहे हैं। वर्थ नोटिसिंग बात यह है कि हमारी टीम की तरफ से इन फोटोज़ और वीडियोस से जुड़ी हुई जानकारी को अभी तक भी कंफर्म नहीं किया जा सका। वजह यही है कि ना तो अभी तक इंडिया की तरफ से इस पूरे दावे को लेकर कोई कमेंट किया गया है और न ही इजराइल ने अपनी ज़बान खोली है। हालांकि ये बात भी जान लेना ज़रूरी है कि इस तरह का कोई दावा नया नहीं है, बल्कि बिल्कुल पिछले महीने ही इसी तरह की एक स्टोरी सामने आई थी जब मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि स्पेन ने इंडिया के एक पानी के जहाज़ को यानी कि शिप की पोर्ट कॉल को रिजेक्ट कर दिया था। ये जहाज़ इंडिया के चेन्नई से इजराइल के हाइफा शहर तक जा रहा था और स्पेनिश मीडिया के मुताबिक स्पेन ने एक इंडियन शिप की पोर्ट कॉल को इसलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि वो लगभग 27 टन के करीब एक्सप्लोसिव मटेरियल्स लेकर जा रहा था। वैसे तो स्पेन भी एक यूरोपियन देश ही है, मगर आजकल उसकी गिनती उन गिने चुने यूरोपियन देशों में हो रही है कि जिसका इजराइल और फ़िलिस्तीन को लेकर पूरी तरीके से रुख बदल चुका है। इजराइल के खिलाफ लगातार वो एक्शन ले रहा है, इवन फ़िलिस्तीन को एक स्टेट के तौर पर भी मान्यता दे चुका है। एक दौर हुआ करता था कि जब बाकी वेस्टर्न देशों की तरह स्पेन तो खुद इजराइल को हथियार बेचा करता था, मगर पिछले महीने जब शिप की पोर्ट कॉल को रिजेक्ट किया गया था तो इसके कॉन्टेक्स्ट में वहाँ की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ये बयान दिया गया था
کہ ہماری فیوچر میں یہی پالیسی بنی رہے گی، مطلب جو بھی شیپ ہتھیار لے کر اسرائیل کی طرف یہاں سے گزر رہا ہوگا ہم اس کو پرمیشن نہیں دیں گے۔ اور انہوں نے اس کا ایک ریزن بھی بتایا تھا، اور ریزن کے طور پر بولا تھا کہ کیونکہ مڈل ایسٹ کو اور ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کو شانتی کی ضرورت ہے۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس وقت بھی انڈیا نے اسپین والے اس پورے معاملے پر چپی سادے رکھی تھی۔ تو اب آخر میں سوال یہی آتا ہے کہ کیا انڈیا سچ میں اسرائیل کو اس جنگ میں سپورٹ کر رہا ہے؟ کیا سچ میں انڈیا اسرائیل کو ایڈوانس ہتھیار یا ان کے پارٹ سپلائی کر رہا ہے کہ جو وہ اس جنگ میں فلسطینیوں کے خلاف استعمال کر رہا ہے؟ تو دوستو، اس سوال کے جواب پر انڈیا میں بات چیت تو بہت ہو رہی ہے، مگر سبھی ایکسپرٹس اور الگ الگ جرنلسٹ اپنی الگ الگ رائے دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے اگر آفیشیل پوزیشن پر نظر ڈالیں تو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ انڈیا ہمیشہ سے ہی 2 اسٹیٹ سولوشن کو سپورٹ کرتا آیا ہے، مطلب 2 دیش ہونا چاہیے، ایک فلسطینیوں کے لیے اور ایک اسرائیلیوں کے لیے۔ تازہ جنگ کی بھی بات کی جائے تو 7 اکتوبر کو انڈیا نے کھل کر حماس کو کنڈیم کیا تھا، اور شروعاتی دنوں میں کافی حد تک انڈیا کا جھکاؤ فلسطین کی بجائے اسرائیل کی طرف ہی نظر آ رہا تھا، مگر پھر دھیرے دھیرے انڈیا اپنی پرانی یعنی ایتہاسک اور ہسٹوریکل پوزیشن پر واپس آیا اور لگاتار UN وغیرہ کے اندر یا دوسرے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر فلسطین کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی جب اسرائیل نے رفح کے مظلوم اور عام نہتے لوگوں پر حملہ کیا تھا، اس کو بھی انڈیا نے کنڈیم کیا تھا اور ہارٹ بریکنگ بتایا تھا، مطلب کہ دل توڑنے والا۔ تو اسی لیے بہت سارے ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ انڈیا کی طرف سے اس جنگ میں اسرائیل کو کوئی ہتھیار یا پھر ہتھیار سے جڑی ہوئی چیزیں سپلائی کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مگر ہاں ایک تھرڈ پارٹی کے ذریعے سے، مطلب کسی تیسرے عام ڈیلر کی مدد سے یا پھر کسی عام کمپنی کی مدد سے انڈیا کا جو مٹیریل ہے اس کا اسرائیل تک پہنچنا بہت آسان ہے۔ دراصل دوستو، آپ کو بھی جیسا کہ پتا ہوگا کہ ہماری دنیا میں جتنی بھی ہتھیاروں کو لے کر ڈیل ہوتی رہتی ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ 2 دیشوں کے بیچ ہی ہوتی ہیں، بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دیش سے کوئی کمپنی یا پھر کوئی تھرڈ بندہ ہتھیار خرید رہا ہوتا ہے اور پھر وہ دوسرے دیش اور دوسری طاقت کو بیچ رہا ہوتا ہے، اور ایسا کبھی تو سینکشنز وغیرہ سے بچنے کے لیے کیا جاتا ہے، تو کبھی ان چیزوں کے پیچھے دوسری وجہ بھی ہوتی ہیں۔ تو دوستو، اب اگر فوٹوز اور ویڈیوز میں نظر آنے والا یہ انڈیا کا ہی مٹیریل ہے، میڈ ان انڈیا ہی ہے اور تھرڈ پارٹی کے ذریعے سے بھی گیا ہے، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا انڈیا کو اس بات کی خبر تھی یا پھر نہیں؟ اگر نہیں تھی تو انڈیا کو ایکشن لینا چاہیے اور صفائی بھی دینا چاہیے اس پورے معاملے پر کہ جو اس وقت انڈیا کی امیج کو خراب کر رہا ہے، اور اگر خبر تھی تو پھر انڈیا کو یہ جواب دینا چاہیے کہ وہ ایسے حملے کرنے کے لیے یا کسی ایسی جنگ کے لیے اپنے مٹیریلز وغیرہ کو کیسے بھیج سکتا ہے کہ جن سارے حملوں کو تو وہ آئے دن خود بھی کرٹیسائز کرتا رہتا ہے، کنڈیم کرتا رہتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ابھی آخری رفح اسٹرائک کو بھی انڈیا کی طرف سے ہارٹ بریکنگ یعنی کہ دل توڑنے والا بتایا گیا تھا۔ حالانکہ دوستو، یہاں پر اس چیز کو لے کر ایک اور الگ اینگل بھی سامنے آیا ہے۔ انڈیا کے بہت سارے جرنلسٹ کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ میڈ ان انڈیا لکھے ہوئے جس لیبل کی وجہ سے پوری دنیا میں اتنا زیادہ ہنگامہ کیا جا رہا ہے، وہ دراصل کسی میزائل یا پھر کسی دوسرے ڈیفنس سے جڑی ہوئی چیز کا پارٹ نہیں ہے، بلکہ یہ تو کوئی نارمل چیز ہے، کوئی میڈیکل کٹ ہو سکتی ہے یا پھر کوئی دوسرا نارمل پروڈکٹ ہو سکتا ہے جو حملے میں جل گیا ہے، مگر پھر بعد میں اس کو ایک میزائل کے ٹکڑے کے طور پر دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ایسا دعویٰ یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کے مطابق اگر آپ لوگ اس لیبل کو تھوڑا اور زوم کر کے دیکھیں گے تو آپ کو میڈ ان انڈیا کے ٹھیک اوپر UL بھی لکھا ہوا نظر آئے گا۔ یہ جو UL ہے یہ دراصل ایک سیفٹی آرگنائزیشن ہے، مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی کمپنی ہے کہ جو دنیا بھر کے الگ الگ پروڈکٹس کو سیفٹی کے معاملے میں سرٹیفائڈ کرتی ہے۔ دنیا کی الگ الگ کمپنیز اپنے پروڈکٹ کو ان کے یہاں پر بھیجتی ہیں، یہ ٹیسٹنگ کرتی ہیں اور اس کے بعد ان کو لگتا ہے کہ اگر یہ سیفٹی کے معاملے میں بالکل کھری اتر رہی ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، تو پھر یہ ان کے اوپر اپنا یہ لیبل لگا دیتی ہیں، جس سے ان سارے پروڈکٹس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے اور دنیا بھر کے کسٹمرز کو یہ میسج جاتا ہے کہ ہاں سیفٹی کے معاملے میں یہ پروڈکٹ کافی اچھا ہے، یہ پروڈکٹ UL سے سرٹیفائڈ ہے اور ان کے اسٹینڈرڈ کو میٹ کرتا ہے۔ تو اب کیونکہ UL والوں کی برانچ انڈیا کے اندر بھی ہے، مطلب الگ الگ طرح کے پروڈکٹس کی ٹیسٹنگ اور ان کی سرٹیفیکیشن انڈیا میں بھی ہوتی ہے، تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ کوئی میڈیکل کٹ ہو یا اس طرح کا کوئی دوسرا پروڈکٹ ہو کہ جو یہاں سے سرٹیفائڈ ہوا ہو، بعد میں USA گیا ہو، کیونکہ اس لیبل پر انڈیا کے اوپر اور UL کے آس پاس میں USA بھی نظر آ رہا ہے اور پھر USA کے ذریعے سے ہی بعد میں یہ غزہ کے اندر پہنچا ہو۔
और फिर इजरायली स्ट्राइक्स में ये पूरी तरीके से जल या फिर टूट फूट गया हो, जिसको बाद में फिर एक मिसाइल के टुकड़े के तौर पर दिखाया गया हो। दिलचस्प बात यह है कि इनका ये भी दावा है कि ये जो एक आम सा प्रोडक्ट मिसाइल के टुकड़े में बदल गया है मीडिया के अंदर, तो इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान है कि जो इंडिया की इमेज को मिडिल ईस्ट में और स्पेशली मुस्लिम वर्ल्ड में खराब करना चाहता है। वरना तो इंडिया खुद लगातार गजा के अंदर मदद भेजने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों के पास अभी तक क्या इन्फॉर्मेशन आई है, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारा रिएक्शन, बेहतरीन वीडियो थी। इस वीडियो के ज़रिए से हमें ये पता चला है कि पाकिस्तान हमारी इंडिया को यानी कि हमारे मुल्क को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। इस वीडियो के ज़रिए से पता चला। बाकी सच क्या है ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने क्या सच है, कौन इजराइल की मदद कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। बहरहाल जो भी मामला हो अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन हाँ, फ़िलिस्तीन गजा के हक़ में दुआ ज़रूर करें, हर नमाज़ों में दुआ करें। वहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं। अभी हाल ही की नई बात है, कुछ दिन पहले ही फिर से हमला किया, उसमें कई लोग मतलब तमाम लोग शहीद हो गए, कितने लोग घायल हो गए। बहुत मतलब बुरे हालात हैं वहाँ के। वहाँ पे हर चीज़ के लिए परेशानी है, खाने की हो, पीने की हो, कुछ भी हो, सब कुछ तकलीफ़ परेशानी है। तो दुआ करें खूब गजा फ़िलिस्तीन के लिए और पूरी उम्मत के लिए, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए। यहाँ भी अमन अमान सुकून हमेशा बना रहे, बरकरार रहे। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोग अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो इसको शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।